चौक में मौजूद हूँ। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि वकला बरदरी जमा है यहाँ, और ईमान मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि ये एहतजाज क्यों रिकॉर्ड हो रहा है और 26वें आईनी तरमीम जो है इसके बाद मुश्किलात क्या बढ़ गई हैं। तो ये सवालात उनसे होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये जानना चाहेंगे कि जो एहतजाज चल रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका देखें, आप सब देख रहे हैं मुल्क में अदलिया पर किस तरह का एक कंसर्टेड हमला किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम हमला ही है अदलिया पर और आइन पर, और सारे जो वकील इधर आज खड़े हुए हैं वो किसी एक शख्स के लिए या किसी एजेंडे के लिए नहीं खड़े हुए। हम खड़े हुए हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कि हमारी जो अदालतें, उनकी बची कुची आज़ादी है उससे हम बचा लें, उससे हम रिस्टोर करें उनकी जो इंडिपेंडेंस है। तो हमारा ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है इधर आने का। बाज़ी लोगों का ख्याल है कि इससे फिर फ़ायदा एक सियासी पार्टी या एक सियासी सोच को जा सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या इसका देखें इधर आप नहीं, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि जाहिर सी बात है बहुत से वकील हैं, उनकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगियाँ होंगी, लेकिन हम इधर किसी सियासी जमात के लिए नहीं आए, हम आइन और कानून के लिए आए हैं। अब उसका जो भी किसी ने इंटरप्रिटेशन निकाली है लोग तो करेंगे, लेकिन बहुत वाज़ेह है हमारी जो सीनियर लीडरशिप इधर हाजिर है वो जो बातें करी है उनसे नज़र आ रहा है कि हम किस मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो पीका कानून नाफिज हुआ है इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप लोग क्या समझती हैं कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं कमिंग फ्यूचर में? देखें, वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे थे जब 2016 में ये पीका लाया गया था और पीटीआई की हुकूमत में इसे मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की थी, मज़ीद ड्रकोनियन बनाने की कोशिश की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया था अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को। और आज ये पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बनाकर इस तरह की लेजिस्लेशन ला रहे हैं जो कल इन हुक्मरानों के गलों ही पड़नी है। ये नहीं है कि इनको इसकी पकड़ में नहीं लाया जाएगा। ये खुद गलत कानून साजी करते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ आकर खड़े हो। कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा रहेगा अगर आप सब पर ज़बान बंदी करने की कोशिश करें, सबको कहें जी आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप सांस नहीं ले सकते, हम तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो मज़ीद हमारे जो जमहूरी स्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान के, जो डेमोक्रेसी है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये डाउनफॉल नहीं है? आपको क्या कहना चाहेंगे कि जो जिस तरह के सियासी पॉलिटिशियंस को जो जिन चैलेंजेस का सामना है और साथ साथ जो मीडिया को जिस चैलेंजेस का सामना है, इसी तरह जुडिशरी को, तो आप क्या कहना? देखिए, 70 साल से पाकिस्तान की रियासत एक ही है, हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन जो पीछे से हुकूमत चलाता है उसका मसला है, उसकी ज़हनियत का मसला है कि वो अपने आप को हावी करता है, लोगों का मैंडेट चोरी करता है, कहता है कि हम अदलिया में भी मुदाखलत करेंगे, हुकूमत में भी मुदाखलत करेंगे, बदमाशी करते हैं। ये बदमाशी वकला के लिए ना कल कबूल थी ना आज हम इससे कबूल करते हैं, हम इसे रेजिस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो सीधा मार्शल लॉ ही होगा। ये बदमाशी है। आप उसे कानून साजी कह लें, लेकिन जो आप करने की इधर कोशिश करें, और देख लें, आपके कैमरे दिखा सकते हैं कि वकला के एक पूरा मैंने एहतजाज रोकने के लिए पूरी इस्लामाबाद पुलिस इधर आ गई है। ये कितने रिडिक्युलस सिचुएशन है। सही बात है, रेड जोन पूरा का पूरा वो पुलिस आपके सामने है जो है। तो और हमारे जो कराची से खसूसन भाई बहन आए हैं उनके साथ जो किया गया है, मैं उसकी बहुत शदीद मजम्मत करती हूँ, क्योंकि ये बाहर से और प्रोविंसेस से आए थे और आपने उन्हें ये इम्प्रेशन दिया है, उनका इम्प्रेशन कंफर्म किया है कि जी बाकी पाकिस्तान में हमें वीज़ा लगा कर आना है, ये आपने इम्प्रेशन दिया उन्हें मार कर। तो हम इनके साथ खड़े हुए हैं और इनके साथ जो हुआ है आज हम उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। जी, कराची बार एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, रहमान कुरैशी, और हम 250 वकला का काफिला लेके सिंध बार काउंसिल की वाइस चेयरमैन के साथ कराची बार के प्रेसिडेंट, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी, कैबिनेट आए। ये एहतजाज क्यों जा रही है, उसके ज़रा पस मंज़र के बारे में बताइए। देखिए, दो चीज़ें हैं। आज जिस तरीके से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, बिलखुसूस रियासत के उस सतून को जिसको अदलिया कहा जाता है, ट्राइकोटोनमी ऑफ पावर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। पहले हमने 2007 में जंग लड़ी के कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, पीसीओ पे जजेस आ गए। आज आपका मार्शल लॉ उससे ख़तरनाक हो चुका है, मॉडरेट फॉर्म में है। अब इन्होंने वो तरतीब बनाई है कि जिसके अंदर जजेस अगर अपॉइंट होंगे तो पॉलिटिकल बेसिस पे होंगे। आप नंबर देख लें जजेस के और पॉलिटिकल लोगों के, आप उनमें देखें टेक्नोक्रेट सेनेटर बेस कौन है, वो वकालत भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी वो फॉर्म करते हैं, अपॉइंटमेंट भी वो करते हैं। 70 नाम दे के लोगों को ये आसरा देते हैं कि तुम खामोश हो जाओ और हमने अपने मकासद पूरे करने, किसके लिए हम जो हमें फॉर्म 47 पे यहाँ पे बिठा के बैठे हैं।
صاف بات ہے ہمارا کالا کوٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ہم نے ہمیشہ 2007 میں ڈیموکریسی کی ریزولوشن پہ بات کی ہے. اسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے تاثر جا سکتا ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں. اس کا ریزن ہے خاص کر بات کیجیے تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگا. اگر آپ دیکھیں انہوں نے تو ہمیشہ ووٹ دیا ہے, ان دنوں میں بھی ووٹ دیا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی آج کہاں ہے؟ اگر ان کا کیس ہوتا تو شاید وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. سمپل. 2007 میں تحریک چلی تھی, آپ مجھے بتائیں تحریک کس نے چلائی تھی, کس کے خلاف چلی تھی؟ ایک عامر کے خلاف. کون کھڑا ہوا تھا؟ وکیل. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا میمو سائن کیا, پاکستان آئے. پیچھے کس کے؟ تحریک کی آڑ میں, اور اپنا منہ چھپا کے آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے تو ڈوگر فارمولا ایکسیپٹ 2 سال میں نہیں کیا. آپ کو یاد ہے وہ تحریک چلتی رہی. آج بھی تحریک آئین کی ہے, آج بھی تحریک وکیلوں کی ہے, آج بھی تحریک 22 کروڑ عوام کے مدعے کی ہے. آج صحافت کی آزادی کی تحریک ہے. مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے اور پیکا جیسے قانون کی وجہ سے میں آپ کو تھوڑا بریف کرتا ہوں. ماڈریٹ مارشل لاء جب میں نے کہا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے یہ سامنے لڑتے تھے, اب ان کے ایجنٹ ہیں. آپ دیکھیں سندھ میں کینال بنائے جا رہے ہیں, اس کا مدعا ہم ان پولیٹیکل بیسز ججوں کے سامنے رکھیں جو بک چکے ہیں, جنہوں نے سندھ کی زمین کا سودا کر دیا ہے, کینال کا سودا کر دیا ہے. آپ دیکھیں سندھ کے اندر اب بیوروکریٹس بیٹھیں گے یونیورسٹیز میں, ڈی سی, اے سی, سی ایس ایس کر کے. پہلے پروفیسر ہوتے تھے, اب تعلیم کے نظام کو ختم کر رہے ہیں. وہاں پہ طلباء کی آپ تنظیم ختم کرنے جا رہے ہیں. اب صحافت پہ آ جائیں. پیکا امینڈمنٹس میں آپ کو پتہ ہے چارج شیٹ بنے گی تو کون ہوگا؟ آئی او بھی ہے, پروسیکیوشن بھی ہے, جج بھی ہے. تو یہ ماڈریٹ مارشل لاء ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. اب اس کو کنٹرول کر رہے ہیں 26ویں ترمیم سے. تو انشاءاللہ ہم اس مدعے کو ڈی چوک پہ لے کے آئے. یہ جو احتجاج چل رہا ہے آپ لوگوں کا, یہ کیوں ہے؟ کس پیش نظر میں یہ جا رہا ہے, اس کے بارے میں ذرا آپ لوگ. جی سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا ٹیم کا جو ادھر آئے ہمارے اس احتجاج کو کوریج دے رہے. اصل میں یہ 26 امینڈمنٹ جو ہوا ہے کنسٹیٹیوشن میں, اس میں نا اختیارات جو تھے ان کو لے لیا گیا ہے, اور ابھی اس کا مطلب جو ججز اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں وہ بہت غلط طریقے سے ہو رہے. ہمارے ایک سینئر ہے راجہ صاحب اور آزاد صاحب, وہ ایک مثال دے رہے کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد عدلیہ سے عین کو نکال دیا گیا ہے اور دلیہ ہی رہ گیا ہے. صحیح. سو میں بھی یہی کہوں گا کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد نہ یہ عدلیہ نہیں دلیہ رہ گیا ہے, کیونکہ ادھر کوئی نظام نہیں رہا کہ اپوائنٹمنٹ ججز کا یا جو نیو ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کا کوئی طریقہ کار جو یہ لوگ کر رہی ہے گورنمنٹ, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ کسی ایک کی سینیرٹی کو یہ لوگ اگنور کر کے کسی دوسرے کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی جو پاور ہے, ان کی جو آزادی ہے, وہ ایگزیکٹیو کے پاس چلی گئی. ایگزیکٹیو نے ہی کرنی سارے کی کس کی نامینیشنز کرنی ہے, کس کی نہیں کرنی ہے, یا جو سینیارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ سینیارٹی بیسس پہ جو پروموشن ہونا تھا وہ ابھی. ہاں بالکل, وہ جس طرح مطلب سینیرٹی بیسس پہ لوگ آتے تھے وہ ختم ہو گئے. اب یہ حکومت کے پاس اور ان کے پاس چلا گیا جو مطلب جن کی من مرضی سے ہوتا ہو. جی اس وقت میں اسلام آباد ڈی چوک میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں وکلا برادری کا احتجاج جاری ہے اور پچھلے 2-3 گھنٹوں سے وہ یہاں ہیں, ان کا احتجاج جاری ہے. ہم نے مختلف وکلا برادری سے بات ہوئی ہمارے, ان سے ان کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ صرف ہو چکے ہیں, اور اس لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اور کسی سیاسی ایجنڈا لے کے نہیں آئے ہیں, بلکہ سارے وکلا جن کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی ہے اور وہ یہاں جمع ہیں جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا احتجاج جاری ہے.